Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomy chapter 28. Esta semana esta palabra me ministraba mi vida. This week, this word ministered to me. Y yo sé que va a ministrar a tu vida en esta tarde. And I know that it will minister much more like this afternoon. Y en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomy chapter 28. 1 y 2. 1 and 2. Aleluya. Vive Dios. Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomy chapter 28. 1 y 2. Verses 1 and 2. Aleluya. Deuteronomio se encuentra Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomy and Genesis, Numbers. Iglesia, You know, in the church, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo que es obediencia hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti toda esta bendición, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2. The word is read in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all his blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Te doy gracias, Señor. We give thanks. Y en esta hora voy a poner tus palabras. In this moment, I'm going to give the word. La palabra que tú has puesto en mi corazón y mi vida. The word that you place over my heart and my heart. Hoy entrego al pueblo. Today I give it to your people. Yo sé que esta palabra no va a poner otra vacía, And I know that this word will not turn back void, sino va a ser efecto a pasión de mi vida. that it will do the effect of which it was sent. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. ¿Qué puede ser? You may all have Tema del mensaje del sermón de esta tarde. the theme of this message this afternoon El beneficio de la obediencia. is the benefit of the obedience, O podemos decir la bendición de la obediencia. or you can say the blessing of obedience. En esta semana el pastor hablaba sobre Abraham. In this week, the pastor spoke about Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. When God spoke to Abraham and told him to come out of his people and his land. Pero si nos vamos al principio, But if we go to the beginning, cuando Dios hace al hombre, when the Lord makes man, lo hace a imagen y semejanza. he makes them in his image and likeness. El hombre y Dios The man and God tenían una comunión, had a communion porque el hombre obedecía a Dios. because the man obeyed God. No había nada que obstruía a Dios y al hombre. There was nothing that came in obstruction between the man and God. Desde el momento en que el hombre peca, The moment that man sinned, hay una separación there was a separation por la desobediencia del hombre. because of the disobedience of Y man. cuando hay desobediencia, And when there is disobedience, hay una separación. there is separation. Por eso cuando el hombre pecó, That is why when the man sinned, cuando Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? when God called Adam, where are you? Él contestó, dijo, tuve miedo y me escondí. He spoke and said, I was scared and I hid. Cuando hay desobediencia, When there is disobedience, lo que hace el hombre what the man does es que se esconde is to hide de la presencia de Dios. from the presence of God. Pero cuando hay obediencia, But when there is obedience, se acerca a Dios. God draws near to them. El beneficio de la obediencia, iglesia, The benefit of obedience es que tengo a Dios a mi favor. is that I have God in my Es favor. que tengo bendición a mi favor. Is that I have blessings in my favor. Y es que es importante de vivir en la obediencia, And it's important to live in obedience porque conocemos la voz de Dios. because then we can know the voice of God. Aleluya. ¿Cuánto oyen la voz de Dios? How many of us hear the voice of God? ¿Cuánto oyen la voz de Dios? How many of us hear the voice of A God? través de su palabra, Through His Word, a través de la prédica through the preaching, y aún en la intimidad and even in the intimacy, podemos escuchar la voz de Dios. we can hear the voice of God. Para el cristiano, For the believer, el hecho de tomar la cruz y seguir a Cristo it is our
our job to take up our cross and follow Christ. significa una obediencia. It signifies obedience. El hecho The fact de tomar nuestra cruz of taking our cross y seguir a Cristo and following Christ significa obediencia. signifies obedience. Cuando Abraham, Dios lo llama, When God calls Abraham sal de tu tierra, and he tells him to come out of your land, el lugar donde naciste, the place that you were born in, de tu parentela, from your family, de tu familia, your al kindred, lugar donde yo te voy a mostrar. to the place that I will show you. Y cuando Abraham escucha esa voz And when Abraham hears that voice y toma la actitud de obedecer a Dios and takes the action of y obedience empieza a caminar, and starts to walk, hay una palabra que Dios declaró sobre Abraham. there is a word that God declared over Y Abraham. él me dio sal He said, go out a donde te voy a mostrar. from where I will show you. No le dijo, ve a tal lugar que aquí te voy a mostrar. He didn't say, go to such place and I will show you that. Hay veces que Dios no habla There's times that God speaks to us y no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. and we don't understand what God is trying to do in our lives. Pero esto es lo que Dios te entenderlo. This is not about A understanding. Dios tú no lo tienes que entender. You don't have to understand A God. Dios tú no tienes que pedir explicaciones. You don't have to ask God for that. A Dios tenemos que obedecer. We just need to obey Him. Cuando Dios dice camina, When God says walk, camina. then walk. Cuando Dios dice detente, When God says stop, detente. La tabacer de stop. tabacoa. Una tabacer de tabacoa. Cuando Dios dice When God says párate, stop, es tiempo de pararte. it's time to stand up. Dios tiene algo contigo, quiero. God has something special for you. Aleluya. Hay una revelación de Dios para tu vida. There's a revelation of God for your life. Aleluya. Oh, Ratabashe de Tabasco. Aleluya. El cristiano tiene que entender. The believer needs to understand Cuando tú entregas tu corazón al Señor, that when you give your heart unto the ya Lord, tú no vives tú, it's no longer you living, sino vive Dios en ti. but Christ living in you. Hay un beneficio en la obediencia. There is a benefit in the obedience. Hay un beneficio, una bendición cuando tú obedeces a Dios. There is a blessing when you obey God. Cuando Abraham sale When Abraham goes out, y se lleva, dice la Biblia que él se lleva lo poco que él tenía. the Bible says that he took a little bit of what he had. Y dice cuando llega a Egipto, And it says that when he gets to Egypt, que dice a Sara, he says to Sarah, sabes, tú eres hermosa. said, you're beautiful. Vamos a decir que tú eres mi hermana. Let's say that you're my sister. Ya conocemos la historia. We already know that. Pero cuando Faraón se entera que eran esposos, But when Pharaoh sees that they are, y dice la Biblia que cuando Abraham sale de Egipto, and the Bible says that when Abraham comes out of Egypt, dice la Biblia que él caminaba y era riquísimo. the Bible says that he would walk and he was rich. Hay una bendición cuando tú caminas obedeciendo a Dios. There is a blessing when you walk in obedience to God. Yo creo que tú estés conmigo I want you to turn en Mateo 16, 24. to Matthew chapter 16, verse 24. Mateo 16, 24. Matthew chapter 16, verse 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. And Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Hay veces que Dios llama, There's times where God calls, pero no todos lo van a seguir. but not all are going to follow him. Mayormente Dios llama, Mostly God calls, pero no todos van a seguir. but not all will follow him. ¿Tú sabes quién son los que le siguen? You know who are those that follow him? Los que obedecen su voz. Those who obey his voice. Dios está llamando a esta iglesia a algo mayor. God is calling this church to something great. Y toda la iglesia tiene que oír la voz de Dios And the church needs to hear the voice of y God seguir a lo que Dios quiere para la iglesia. and to follow what he wants for this church. ¿Sabe algo? You know something? Cuando hablamos si algunos quieren, When we speak about no todos lo van a seguir. if someone, not all are to follow. Este llamado lo van a hacer This call, we're going to do it. los que obedecen su voz. The ones who obey his voice. ¿Cuánto obedecen la voz de Dios? How many of us obey? ¿Cuánto obedecen la voz de Dios? How many obey? La obediencia no obliga. But
obligation. Sino cuando tú te entregas por completo alma, espíritu y cuerpo, But when you give yourself completely, soul, spirit, and heart, tú entras a la obediencia. you go into obedience. ¿Qué entregarse? What is it to deny yourself? Esto requiere una vida completa de alma, de espíritu y cuerpo a Dios. This requires a life of obedience in your body, your soul, and your spirit. Hay muchos que oyen la voz de Dios. There's many that hear the voice of God. Hay muchos que lo siguen, There's many that follow, pero no quieren negarse. but they don't want to deny themselves. Hay muchos que oyen la voz de Dios. There's many that hear the voice of Hay God. muchos que lo siguen, There's many that follow Him, pero no se quieren negar. but they don't want to deny themselves. Señor, yo no me quiero negar a muchas cosas. God, I don't want to deny myself to many Yo things. no me quiero negar en esto. I don't want to deny myself to this. Yo no me quiero negar de I esto. don't want to deny myself to that. Sí, yo te sigo, But I follow you, pero no me quiero but negar. I don't want to deny myself. Dios dice en esta preciosa mañana, God is saying this morning, Dios dice en esta preciosa tarde, God is saying in this precious afternoon, niégate, deny yourself. ríndete. Render Es yourself. una tarde de rendirse a Dios. This is the moment. Es una tarde de rendirse a Dios. This is the afternoon to surrender yourself. Ríndete. Surrender yourself. Aleluya. Tomar, take up Tu cruz your cross. significa Means morir allá. to die to yourself. La Biblia dice, The Bible says, ya no vivo yo, no longer do I live, sino Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Ya para morir, para vivir es Cristo. To die is Y Christ. el morir es ganancia. I'm sorry, to live is Christ and to die is gain. Cuando yo obedezco a Dios, When I follow God, ya yo no vivo yo. it's no longer me living, Ya esta carne tiene que morir. but this flesh has to die. Ya los deseos de la carne tienen que morir. The desires of the flesh have to die. Ya no pienso como I antes. don't think as I thought Ya yo no before. camino como I antes. don't walk as I walked Ya before. no vivo como I antes. don't live as I lived ¿Por before. qué? Why? Porque imito a Dios. Because I imitate. Yo soy como Dios. I am like God. Él puso de su espíritu en mi vida. He put of His Spirit Y in my por life. tanto, And overall, yo obedezco a Dios. I obey God. Y cuando obedezco a Dios, And because I obey God, aleluya, hay un beneficio. there is a benefit. Ora. Y sígame. And follow Mucho oye la voz de Dios. me. Many hear the voice of God. Mucho se niega. Many deny themselves. Muchos toman su cruz. Many take up their cross. Pero muchos no lo quieren seguir. But not many want to follow Him. Muchos quieren los beneficios de Dios. Many want the benefit. Muchos quieren la prosperidad de Dios. Many want the prosperity of God. Pero ¿quién quiere seguir? But who wants to follow God? ¿Quién quiere seguir a este evangelio? Who wants to follow His gospel? ¿Quién quiere seguir a este camino? Who wants to follow His way? ¿Quién quiere decir, Señor, te seguiré? Señor, te seguiré. Who wants to say, God, I will follow you. Señor, te seguiré. I will follow you. Aunque pase lo que pase en mi vida, If I go through what I go through, te voy a seguir. I will follow you. Aunque hablen de mí, Even if they speak about te voy a me, seguir. I will follow you. Aunque no haya comida en la cena, Even if there is no food on the table, te voy a seguir. I will follow you. Aunque no haya nada, Even if there's nothing, te voy a seguir. I will follow you. El beneficio de la obediencia. The benefit of obedience. Cuando Dios le dice avanzar When God tells Abraham to y come out, Abraham sale and Abraham comes out en Génesis. in Genesis, Pero ¿qué ocurre cuando llega el libro de Josué? but what happens with the book of Joshua? Ahí vemos la promesa cumplida de lo que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. We see the promise fulfilled of what God spoke to Abraham, Isaac, and Jacob. Cuando Josué está en el mandato When Joshua is in the command de llevar al pueblo de Israel of taking the people of a Israel Canaán, to Canaan, dice que Josué pasó el Jordán it says that Joshua passed through the Jordan hasta que llegaron a Canaán. until they got to the Canaan. Y me gusta esta lección cuando Caleb dice, And I like it when Philip said, me acuerdo cuando Moisés me dijo que me iba a entregar la tierra. I remember when Moses said that he will give us the land. Pasaron ya 40 años, 40 years have already gone pero by. la promesa de Dios no se le tiene, iglesia. But the promise of God is not fulfilled. Podrán pasar 40, 40 years
caminamos en obediencia. that we walk in obedience. Y en Josué podemos ver And we can see cómo el pueblo de Dios how the people of God capturó, captured, tuvo had su bendición. their blessing. Para Dios no hay tiempo. Para Dios no hay tiempo. For God, there is no time. Hay una promesa. There is a promise from God on this church. Y la estamos viendo. And we're seeing. Y yo la estoy viendo. And I am seeing. Yo quiero que busque conmigo en Filipenses 2:8. I want you to turn to Philippians 2. Hay una bendición There is a blessing cuando tú obedeces a when Dios. you obey. Y lo vamos a empezar a leer desde el 5. And we're going to start reading the verse 1. Filipenses 2:5. Philippians 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo informado de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando en forma de siervo y hecho semejante a hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte en cruz. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, becoming the likeness of men, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Algo importante, iglesia. Something that's important. Aún Jesús, el Hijo de Dios, Even Jesus, the Son of God, dejó su lugar, left his place, dejó el cielo, left heaven. se hizo hombre, He made himself man, vivió como hombre, lived as a man, caminó como hombre, walked as a man, se despojó de sí mismo, denying himself. tomó de forma de siervo, He took the form of a bondservant, hecho semejante como tú y como yo, made similar to you and I, siendo semejante como tú y como yo. being in the likeness of you and I, Y aún Jesús, and even Jesus, Hijo de Dios, the Son of God, tuvo que obedecer en la tierra had to obey here on earth, hasta su muerte. even unto death. ¿Qué ejemplo podemos ver, iglesia? What example can we see? Que Jesús, Dios poderoso, That God Almighty dejó todo, left everything. se negó, He denied himself. tomó su cruz He took up his cross. y siguió obedeciendo a Dios su Padre. And he followed, obeyed God his Father. Una de las cosas que Jesús me gustaba ver One of the things that I love about es que Él dice, him is that he said, yo hago I do lo que mi Padre Celestial hace. what my celestial Father does. Nunca Jesús hizo por su capricho. God never did anything according to his will. Nunca Jesús hizo algo porque Él quería hacerlo. He never did something because he wanted to. Él se sometió a su Padre. He submitted to his Father. Él obedecía a su Padre. He obeyed his Father. Y después de su muerte, And then after that, al tercer día resucita. on the third day, he was Y resurrected. hoy está a la diestra sentado. And today he is at the right hand, Sentado, aleluya. seated, Intercediendo por ti, por mí. interceding for you and me. Y a Él le dieron potestad And he was given dominion en el cielo, and on en la tierra on earth y debajo de la tierra. and under earth. A Él le dio dominio. He was given dominion, Y Dios ese dominio and that dominion por su Hijo nos entregó a nosotros. God gave to his Son for Por us. eso, hermano de iglesia, And that's why, church, que cuando tú obedeces a Dios, when you obey God, tú tienes dominio sobre esta you tierra. have dominion over this earth. Cuando tú como hombre de Dios When you, as a man or woman of God, entras en una obediencia a Dios, go into an obedience towards God, tú tienes dominio sobre la tierra. you have dominion over this earth. Lo importante The most important thing es tener a Dios. is to have God. ¿Y qué yo tengo que hacer para obedecer a Dios? And what do I need to do to obey God? Juan 14, 15 dice, si amáis, guardar mis mandamientos. John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Guarda mis mandamientos.
keep my commandments. Y cuando tú guardas los mandamientos, And when you keep the tú commandments, estás obedeciendo a Dios. you are obeying God. Cuando tú guardas los mandamientos, When you are keeping the commandments, Jesús dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu ser. Jesus says, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, Y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. Cuando obedecemos a este mandamiento And when we obey this command, y lo hacemos, and we do it, Dios no está. God exalts us. Por eso que en Deuteronomio 28, del 1 al 2, And that's why we see in Deuteronomy 28, verse 1 and 2. aquí está, este capítulo habla de la obediencia y de la desobediencia. This chapter speaks about the obedience and disobedience. Y cuando él escribió este libro, And when the person who wrote this book empieza, dice, acontecerá si oyere la voz de Dios. starts, he says, this will happen if you obey the voice of God. Atentamente. Attentively. Atentamente. Attentively. Mucho oímos la voz de Dios, Many of us hear the voice of God, pero no ponemos atención a la voz. but we don't pay attention to the voice of God. Tenemos que tener cuidado a qué voz estamos escuchando. We need to be careful to what we're listening to. Tú tienes que estar atento a la voz de Dios, We need to be attentive to the word of God, a la the voice of voz God, de Dios. to the voice of God. Y mira qué bendición es cuando tú oyes la voz de Dios And look at what blessing it is that when you hear the voice of God y la pones por obra. and you put it to practice. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. The Bible says that faith without works is dead. Pues entonces la obediencia y la fe So obedience and faith van juntos. go together. La obediencia es la obra The obedience is the word, y la fe es creer en la voz de Dios. and the faith is to believe in the voice of God. Dice que cuando tú oyes la voz de Dios atentamente y la haces por obra, And it says that when you listen to the voice of God diligently and put it to practice, Jehová tu Dios the Lord your God te exaltará. will exalt you. Y el versículo 2 And verse 2 no impacta. impacts. Y vendrá sobre ti todas bendiciones. And it says, and all these blessings shall come upon you. La Biblia no me dice a mí algunas. The Bible doesn't tell me some. La Biblia me dice todas estas bendiciones. The Bible says all of these blessings. Y te alcanzarán. They will fall upon you. ¿Tú sabes qué es alcanzar? You know what it is to Cuando yo me adelanto when I am pressing forward y en la bendición queda atrás. and the blessing stays behind, Pero si adelanta por encima de ti but it presses forward over you y va por encima de ti and it goes over you y va al frente de and ti it goes before you. y mientras tú caminas, And as you walk, tú recibes bendición. you are receiving blessing. Mientras tú caminas, And while you walk, hay bendición. there is blessing. Mientras hay puertas que tú abres cerradas While there are doors that you think are y tú closed, empiezas a caminar, and you start to walk, se te abren. the doors open. Cuando tú caminas When you walk, y hay un mar ahí embravecido, and there is hay dos cosas. a sea before you, there are two things. Se abre Or it opens, o tú le pasas por or encima. you walk on top of it. Cuando tú caminas When you walk, y hay algo que se monta, la montaña hay frente de ti, and there is a mountain before you, se cae it falls o down, tú le pasas por encima. or you go over it. Eso es cuando tú obedeces a Dios That is when you obey God, y empiezas a orar. and you start to work. La bendición te va a alcanzar. The blessings will reach you. Es tiempo de escuchar la voz de Dios, iglesia, It is time to listen to the voice of God, church, y obedecer a Dios. and to obey God. Aleluya. Y obedecer cuesta. Obedecer cuesta. Obey is a price. Cuesta negarte a ti. It costs you to deny yourself. Cuesta decir, esto me gusta, pero
por agradar a Dios. And it costs you to say, I like this, but to please Por agradar a Dios. to please Por tanto, iglesia, therefore, church, lo que Dios pide de nosotros no es sacrificio, what God is asking from us is not sacrifice, es obediencia. it's obedience. Sacrificio hace mucho. Sacrifice that a lot. Dios dice en su palabra, más vale la obediencia que el sacrificio. The Bible says, more is your obedience than Lo que sacrifice. Dios quiere de nosotros es obediencia. What God wants from us is obedience. El sacrificio es bueno para el hombre, Sacrifice is good for you, pero no es para Dios. but not for God. Pero, predicador, But preacher, yo obedezco a Dios. I obey God. Pero que verdaderamente esa obediencia le agrada a Dios. But truly, does that obedience please God? Verdaderamente esa obediencia le agrada a Dios. Truly, does that obedience please God? Porque Dios no quiere dar obligado. Because God doesn't want anything out of obligation. Lo que Dios quiere de ti es una obediencia genuina But what God looks from you is a genuine obedience que le agrade a Dios. that will be pleasing to Him. Y Dios conoce los corazones. And God knows that Que cuando tú obedezcas a Dios, when you obey God, Él te ve a ti y te diga, He looks at you and He says, tu obediencia me agrada. your obedience. Por tanto, iglesia, Therefore, lo que Dios está demandando de nosotros what God is demanding from us es obediencia. is obedience. Pero hay un beneficio de la obediencia. But there is a benefit. Es que la bendición me va a alcanzar. Is that the blessings will follow you. La bendición me va a alcanzar. The blessings will follow you. La bendición te va a alcanzar. The blessings will reach you. La bendición te va a alcanzar. The blessings will reach you. La bendición te va a alcanzar. The blessings will reach you. La bendición te va a alcanzar. The blessings will reach you. Le doy gracias a Dios. I give you thanks. En el nombre de Jesús. Vive Dios. Santo. Te adoramos. Aleluya. En esta tarde, iglesia, Aleluya, santo. Aleluya. en esta tarde, This afternoon, yo en la noche de anoche me ministraba.